non делайте, что хотите. Ну, так. Il faut que je passe devant. Это можно убрать, да. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux enlever. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais faire rentrer de l'air, orienté vers le haut et avec une vitesse élevée? Я направляю воздух на потолок, да, с большой скоростью. L'air, il va rentrer ici, on va, Воздух. avec une vitesse élevée, il Да. va perdre sa vitesse petit à petit. Да, воздух, конечно, теряет свою скорость понемножку, да, когда поднимается потолок. Et alors, de ce côté-là, plus ou moins, il va redescendre. Падает, конечно, потом воздух. De ce côté-là, j'ai mon С этой effet стороны Venturi, это эффект Вентури, я не знаю, как это. Вентури это какая-то физика. l'aspiration, l'effet d'aspiration. Всасывание идет. Et de ce côté-là, Убираете тяжелые газы. j'ai mon ventilateur qui tire И l'air вентилятор убирает, вытягивает воздух, et qui aspire les gaz lourds и aussi de ce который côté-là. всасывает эти тяжелые газы. Ну, это то, о чем мы говорили, помнишь, с ребятами, что у нас СО2 собирается внизу. Да, и тяжелые газы. Это обязательно нужно убрать, это очень вредно. Но мы это подразумевали, мы думали делать приточно-вытяжную систему. Да? Да. Потом подумали, что это очень дорого получается. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ils ont pensé à cette histoire de Ну, у gaz них lourd. тоже сделана Левый приточная окей. А c'est вентиляция только за счет зажима. Donc, Ну, да. aujourd'hui, on pourra aller en voir une après parce qu'on n'a pas trop. Принудительная, а La trappe очень cannaire, c'est la trappe qu'on a vue chez l'éleveur ce matin. Ah. La trappe d'entrée d'air qu'on a vue chez Вы l'éleveur ce видели matin. сегодня, да, ну, это система воздуха, да, как это, притока воздуха. Вы видели вчера, утром, да, сегодня, приток воздуха. А вы тогда в этом случае, получается, используете розу ветров тоже активно? Vous utilisez la rose des vents? On l'utilise aussi Да. ouais, pour le point de rosée, pour calculer les points Это de для rosée. чтобы рассчитать точку росы, да? Да нет, Росветров не для Enfin, этого c'est un используют. principe de ventilation. Это принцип вентиляции. C'est pas un principe. Я C'est говорю, pas- роза ветров на Non, улице. la rose des vents, dans la rue. Vous l'utilisez? Что там? Pourquoi ils veulent Для l'utiliser чего вы хотите это использовать? la rose des vents? На вашу систему влияет Да, роза вот ветров система. или нет? Alors, Est-ce que la rose des vents agit? pas dans ces ventilations-là, parce que Нет ça, c'est des такой ventilations вентиляции. dynamiques. Это C'est-à-dire динамичная вентиляция здесь. qu'on maîtrise complètement les circuits Мы d'air. освоили все системы Ici, en циркуляции Bretagne, воздуха. В Британии il y a это beaucoup de часто bâtiments много зданий, qui sont encore avec des ventilations dites statiques. где применяется статическая вентиляция. C'est-à-dire Да? naturelles. Это природная, только натуральная, Avec- природная вентиляция. Des ouvertures des deux côtés. Такие открыть, да, открывать. Et on va dire la partie haute du toit qui monte et qui descend pour faire un effet cheminée. Высокая часть крыши, которая создает ну, эффект, как это называется, камень, как это la cheminée, dessine-le. Трансу сейчас. Ok. Dans les ventilations statiques, c'est naturel sans ventilateur. En gros, j'ai de l'air qui rentre là par les côtés et qui sort par là-haut. Ouais. Ok. Et là, on travaille avec la rose des vents. Вот, роза ветров здесь. Quand on fait ce type de ventilation, При такой вентиляции, sur le toit, on met une girouette ouais. et un Живой, c'est anémomètre. quoi? Girouette, c'est pour connaître la direction du vent. М? Et Sur le anémomètre, c'est pour connaître la vitesse du vent. Скорость воздуха. Ok. Ça, c'est des bâtiments qui marchent Это такие здания работают. dans des zones où j'ai très peu d'amplitude thermique. Et c'est quoi l'amplitude thermique? C'est de différence entre... j'ai jamais de très grand froid et j'ai jamais de très chaud. Это где не очень большие разницы температуры зимой и летом. Вот такой тип вентиляции. Ici, en Bretagne, il y en a beaucoup parce В que этом районе можно такую систему, да, применять. Но у вас, Это конечно, крышная нельзя. вентиляция, да? C'est la такая? ventilation par le toit. par le toit, Comme же самое. крышная naturel, sans Naturel, ventilateur. Без Ok. вентиляторов. Ok. Ça, dans des pays comme eux, В России, конечно, нельзя. c'est impossible Нельзя que ни ça в коем marche. случае. Это не будет работать. Parce que avec de l'air qui va rentrer l'hiver très froid, Когда очень холодный воздух зимой, l'air il va tomber directement ici. воздух сразу падает на животных. на Ok. птичек. En Bretagne où l'hiver, Поэтому его здесь подогревают. Да, voilà. Вот здесь C'est pour ça qu'on подогревают. veut le chauffer. c'est pour ça Ouais. qu'entre autres on le Тогда он préchauffe. идет Поэтому наверх. мы подогреваем. Et même à moins 40, И даже когда... Attends, excusez-moi.
Allô, allô, allô. Mais non, mais j'ai dit que j'annulais. Je suis en déplacement, je suis en Bretagne. J'ai dit à Rose-Marie hier. Non, 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 je suis pas là. Pas du tout. Et j'ai annulé tous les trucs là avec Marc. J'ai dit, je peux pas là. Ouais, je t'appelle. Non, 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 non. Tu les laisses à partir de la semaine prochaine. Non, je suis absente toute la semaine.